Very good. Aman sa ring amon. Sino man, sino man sa sakit. Dito kami ring amon. Magpapagay ko na. Sir. Siya na bro. Pas na ko sa gawas buwan nga para pista. Pero may dala kami gapon niya permit niya di. May dala kami nga permit niya. Para makumpleto din permit ali may dala kami. Surprise! Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts, we deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Guys, good afternoon everyone. At kita yan late para i-surprise si Mama Nalisa sa kanyang 56th birthday today. So yun, happy birthday Mama Nalisa. And maraming salamat po Ma'am Leslie for choosing surprise gift delivery for being a part of your mother's surprise. So ayun, ang nagpabook nga po pala sa atin ay ang anak ni Ma'am Annalisa, ang kanyang mga anak. Gusto po siya sa kanyang karawan. So, ito pa yung punto ng packet natin. Meron tayong 3,000 worth of money booking. Meron tayong 3,000 tayong surprise. Meron tayong foods. Ang inclusion foods natin ay bilao na kakanin, bilao na pansit. Meron tayong cordon bleu, lumpia. Meron tayong fried chicken. Meron tayong fruits. Then meron tayong cake. So, ayun. Abang-abangan nyo yung mga ilalabas namin guys. At sana po ay mag-prank at mapasaya natin for today's video. So yun, maraming salamat po guys. And don't forget to like and share our page, surprise and gift delivery. And don't forget to hit the subscribe button. Maraming salamat po. And God bless everyone. Keep safe and peace out. Pakisanan. Teka. Tulugan ko pa na rin. Hindi naman ka, di pa pangundang. Kasi nakikistoryahan. Gas ma'am, pakajati sa tamang head. Importante. Ano par? Ano? Kahit may kumawa ako. Suhag. Dapat ko baka di ka may taga di ka mo, importante, istoryahin mo. Lagi pa ba ako pag maglakad ko na makatupay ratakluban, importante ko no. Ikaw ka din. Ate, ka istorya mo. Hello ma'am. Good afternoon ma'am. Ma'am, pwede ka makaistorya? Ate kami yan na yung karyahan. May kami tuyo. Alat na po kami ma'am. Dali nga din ma. A few moments later. Yan, buti ka. Ewan ko lang kayo bayad. Hi ma'am. Mami Annalisa. Larong lalot lang po. Larong hindi nga sila kami.
Very good. Amon sa ring amon. Minuman, timpan na kapit. Ito yung kami ring amon. Pagkat ko nakain kasi wahapon ka. Sir, para pista. Pero may dala kami gyapon niya permit niya di. May dala kami nga permit niya. Para makomplete sa permit ali may dala pa kami. Thank you for teaching me how to love, showing me what the Birthday message. Happy birthday, Mama! We love you! Happy birthday, Lola! We love you! Happy birthday, Mama Mingla. Laban. Happy birthday, Annalisa. Happy birthday, love. Wish you all the best. Don't give. Hi, love. Happy birthday. Sana tarangan mo ito na panlawas. Happy birthday na. I love you. I love you. ako na. Surprise yun ko, kahapon ako madakpan na po. Nakasok pagod ko, dali-dali. Salamat! Salamat! Salamat, dali ka mo kaniwa. Ronald, no dramas. Basta salamat. Surprise talaga. Di man siya kuon ba yung lane? Nasa ilaw. Itanong pa man na. To celebrate.
First time ko pa naman. Sige, tiyahan mo yun. Makapanak kami. Sabi ako nila ko sa doon. Picture na nila. Picture na ka mo. Okay, picture mo nga din. Happy birthday! Okay. Bakit may message yung mga madi? Greet